Halo semua, ada tempat nongkrong baru nih di daerah Danau Linau, Kota Tomohon. Nama tempatnya Mahwatu. Lokasinya satu jalan dengan objek wisata Santi Linau. Untuk masuk ke tempat ini dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Mahwatu bukanya dari hari Selasa hingga Minggu, dari jam 10 pagi sampai setengah 6 sore. Tapi khusus hari Minggu bukanya jam 1 siang. Oh iya, untuk hari Senin Mahwatu tutup. Menurut aku, tempat ini sangat nyaman untuk nongkrong sama pasangan, teman, ataupun keluarga. Selain udaranya yang sejuk dan dipenuhi pepohonan yang rindang, tempat ini juga punya spot andalan yang asik banget buat foto-foto sambil main air. Karena tempat ini baru buka, jadi menu yang tersedia di sini sementara hanya minuman dan camilan aja dengan harga yang cukup murah. Untuk minumannya di harga 5 ribuan dan camilannya seperti pisang goreng di harga Rp10.000. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Nah, ini nih spot andalan Mahwatu. Di sini kita bisa puas foto-foto sambil main air dengan view yang cantik. Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku. Semoga video aku kali ini bisa menambah referensi tempat wisata teman-teman kalau lagi liburan di Tomohon. Dadah!